It may be recalled that the BJP Goa Mahila Morcha on Thursday had criticized Congress leader Pratima Coutinho's statement demanding a stop to the Ladli Lakshmi scheme, citing harm to some girls. The Mahila Morcha had further decided to file a complaint against Pratima in the Women Commission for instigating negative thoughts amongst the beneficiaries. On Saturday, Goa Pradesh Mahila Congress Committee, however, clarified that the scheme should not be stopped, but its use has to be monitored. The Ladli Lakshmi scheme was under the scanner of the Congress, a week after the death of Vanita Gaonkar, who died after consuming poison. It is alleged that she took the drastic decision following harassment from her in-laws, demanding money from the Ladli Lakshmi scheme. ते पैसे लग्ना पयली त्या बायलांक मेळपाक जाय, त्या बायलांक लग्न करपा खातीर त्या तो आधार जावपाक जाय, ना जाल्यार वर्सान आता म्हाका दिसता मोस्टली जे पैसे मेळटा ते ऑलमोस्ट एका वर्सा नंतर मेळटात, वर्सा किंवा 6 महिने लागतात ते पैसे मेळपा खातीर. सो ते पयली मेळपाक जाय. तशेंच ते फक्त लग्नाकूच मर्यादित आसपाक जायना, ते एज्युकेशनाक आसपाक जाय. तांकां कितें एज्युकेशन फील्ड जेन्ना जर निवडपाक जाय त्या खातीर त्या पैशांचो उपयोग जावपाक जाय. हांव म्हणटा ती बंद करूं नाका. लोकांक पैसे मेळ्ळे, पैसे फायनली कोणाचे? हे आमचेच पैसे. हे जे पैसे आमी आता दितात हे फायनली लोकांचेच पैसे. ते डेफिनेटली लोकांपर्यंत पावूनी, लोकांक मेळूनी, तांचो फायदो जावनी. पूण तुम्ही अशें करता की फाल्यां सकाळी, कारण आज बेकारी वाडल्या, लोकांकडे आज युथाकडे आज इन्कम म्हणजे नोकरी उपलब्ध करपाचे काय सरकारान काय नोकऱ्यो काय उपलब्ध करूंक ना युथाक. फक्त असले नाका जाल्ले अश्यो फक्त स्किमी काढून फक्त लोकांक भुलोवन दवरला. सर फाल्यां सकाळी अशें जावं नाका की कोणी असो महानंदू सारको एक नवीन आनी कोण तयार जावन बायलांक भुलोवन फक्त लग्न करून तांकां वापरून तांचे पैसे खावन फाल्यां सकाळी अशें सिरियल किलर जावपाक जायना. इतल्या खातीर एकूच तुमकां सांगता की आमकां आज खूप वायट दिसता किंवा लज दिसता ह्या भाजपा महिला मोर्चाची, त्या वनिता गांवकर हाका सपोर्ट करपाच्या जाग्यार ज्या प्रतिमा कुतीनून ताच्या खातीर आवाज उठयलो, ताच्या अगेन्स्ट तुम्ही कंप्लेन करतले, ताका ही एक ऑलमोस्ट एक तरेची धमकी जावन आसा. तुझे आमी कंप्लेन करतले, तू कितें म्हणून कंप्लेन करतले पयलीं तेचे सांगचे. तुम्ही कितें करूंक सोदता? आज ही मर्डर जाला, त्या थंयसर कितें तरी तुमचे लॉ एंड ऑर्डर सुदारपा खातीर कितें तरी तुम्ही गव्हर्नमेंटाक कितें तरी सजेशन्स दिया. लॉ एंड ऑर्डर हांगासर सक्षम जावची, महिलांक चड सेक्युरिटी मेळची म्हणून तुम्ही कितें तरी काम करा. अशें नाका जाल्ले धमक्यो दिवपाची गरज ना. तुमकां जे कितें एक्शन घेवपाची आसा ती जरूर करा. Commenting on the whole issue, Pratima Coutinho said that the BJP Mahila Morcha is doing a wrong propaganda and that she had only asked for an amendment of the scheme and not to stop it. प्रोपगंडा करपा लागला हे बायल्यो. ही बीजेपी सरकार रॉंग प्रोपगंडा करता की हांवें मागिल्ले फक्त अमेंडमेंट कर म्हणून, भुरग्यांनी शिकपा खातीर पयशे दी म्हणून. पूण हांगा परतून आनी एक फावटी सांगता, आमी अमेंडमेंट मागला. स्कीम वायट न्ही, पूण स्किमात फॉल्ट आसा ते रेक्टिफाय करूना न्ही. ते रेक्टिफाय केले जाल्यार आयज एक जीव वचपाचो न्ही. एक चली गेल्या ही वायट गजाल. हांव विचारूंक सोदता ती बाय सुलक्षणा सावंत आनी सुलक्षणा सावंत बीजेपीची प्रेसिडेंट महिला मोर्चाची आनी वैदेवी नायक पर उलयतात त्यो, तुमच्या घरांतले खंयचे चली मनीस अशें वीक खावून अशें टॉर्चर लाडली लक्ष्मीक जावन गेले जाल्यार तुमी ओगी बसपाच्यो. Bureau Report, HCN.